sa Baybazon, sa Diatagon, sa Mataghom, sa lugar na pasingdanan. Mga way lingaw, magpatignaw, maginom para matambazan ang kauhaw. Inday uno, ko naguno, naguno man kamu dito. Inday uno, inday uno, inday uno. An pagduda, dili ikatingaya, pati mayor, konduktor, ug kuya, magpangutan na kay ayag kon viuda. Imo feeling jaga, ug saan mga mata sa mga nagpakakita. Matingaya naguno ini duha, gawas kon byoda, gawas kon byodo, ang tubag kon naguno. Inday uno, kon naguno, naguno man kamu dito. Inday uno, inday uno, inday uno. Ay ilamdri sa kantilan, way katagoan mga silingan. Mga marites gusto makialam, ug sa kondili ikaw gusto nan isu maglikay. Dagan alangan, basulon mo an iban, na imo man tinudyoan na pagchismisan sa mga marites sa kantilan, sa karkan matkarlan. Inday uno, ko naguno, naguno man kamu dito. Inday uno, inday uno, inday uno. Ug sa Sible Hinduiro Castillo, nabijaan sa barko, kay an ija tangutanaan kantilang noon ko nuno na barko. An pasingud sa Cebu, an tupag nilito na taga San Pedro. Inday uno,